রাজ্য থেকে মোদি মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন রাজ্যের 4 বিজেপি সাংসদ। প্রথমবার সাংসদ হয়ে প্রতিমন্ত্রী হলেন জন বার্লা। তিনি বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বার্লা কাজ করতেন চা বাগানে। শ্রমিক নেতা হিসেবে উত্থান হয় তার। আলিপুরদুয়ারের এই বিজেপি সাংসদের বাড়ি বানারহাট ব্লকের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগান। দীর্ঘদিন আদিবাসী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ধীরে ধীরে আদিবাসী আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠেন। এরপর সাংসদ নির্বাচিত হন আলিপুরদুয়ার থেকে। জুন মাসেই উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য করতে চেয়ে দলকে প্রবল বিপাকে ফেলে দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বার্লা। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন সেই বার্লা। मैं जॉन बार्ला ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्धकरण अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दुष्ट के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जॉन बार्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विशेष संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় দফার সরকারের প্রথমবার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে তরুণ মুখ নিশ্চিত। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন তিনি। ২০১৩ সালে তিনি ছিলেন কোচবিহারের দিনহাটার ভেটাকুড়ি এক পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দেন। এরপর বিজেপির টিকিটে সাংসদ হয়ে যান। I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will bear true faith, allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শান্তনু ঠাকুর। বনগাঁর বিজেপির সাংসদ শান্তনু ঠাকুর।
প্রথমবার সাংসদ হয়ে প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। মোদী মন্ত্রিসভায় মতুয়াদের প্রতিনিধি শান্তনু ঠাকুর। অনেকে মনে করছেন বিজেপির পক্ষ থেকে মতুয়াদের বার্তা দেওয়া হলো কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পাশেই আছে। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under the Constitution or under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শপথ নিলেন সুভাষ সরকার। বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ, পেশায় চিকিৎসক, প্রথমবার বিজেপি সাংসদ সুভাষ সরকার। মাত্র 2 টাকায় একসময় রোগী দেখতেন। 2013 সালে বিজেপিতে যোগ দেন। রাজ্যের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব সামলেছেন তিনি বহু বছর। পরে সামলেছেন রাজ্যের সহ সভাপতির দায়িত্ব। 2014 সালে বাঁকুড়া লোকসভার প্রার্থী হয়ে লড়াই করলেও জিততে পারেননি। ফের 2016 সালে বাঁকুড়া বিধানসভার প্রার্থী হয়ে লড়াই করার সুযোগ দেয় দল, কিন্তু তখনও তিনি জিততে পারেননি। 2019 লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়ে লড়াই করে জয়ের হাসি হাসেন তিনি। বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়ে বিজেপি সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Thank you.